Mali man to. Balik inilakaw magud sila. Hi guys. Batay dire kay basa. Balik dire guys. We're back guys. Wa na mo na Na 1320. Laya gid. We're back for more guys. Klaro ka ni guys. Ako gipili. Labaw na sila Kasi guys. klaro kay mong no. 2013. Ano lang. Hapit na lang yung score guys. Gaw na sila dali guys. Oh, ibalik-balik ra niyang smash guys. Uy. Agay, nakurat siya guys. Abi niyang giihatag sa iya ha. No good. Not good. Not good. Not good. Ala. Uy. Kita mo to guys. I-highlight to guys. I-slow mo. Isa sa mga pinaka-power guys. 14. 20. Ito ninyo edits guys. Oh, agay yang. Ara ayaw lang kato. Nasayap siya guys. Kulangan gina siya vitamin Ice guys. Kato dito di ba? Cut na to Vitamin Ice guys. kid guys. Di na siya kaklaro sa shuttle guys. Kato to guys. Di lang unta siya ma-conscious guys. Kuha niya guys. Kita mo to guys. Yang dipinsa. Masangit lang yun. Sa net ka na. Masanit po. Pero kung wala to, lost to eh. Score to. Take. Drop. Drop ni Stephen guys. Sa lagmaan. Shot. Gibawi sa serve guys. Kaya awal siya. Lah. Okay, hapit ang pusa na kurat guys. Yang budigaw na gid siya guys. Tumbar na gid siya tambal karon guys. Alak ka guys, wala siya na fault. Fault man ta to kay the server is short. Alak ka. Pananadagan guys. Ayani sad kay gi-receive. Agay. Ang partner, 30 pong asa guys. Oh, the server, the receiver is too tall. Too high di ay guys. Nakuha guys. Karon nagka-error sila. The receiver is too high. 30 all guys. Mogi drop niya guys. Ogoy. Isa. Di ko makita lagi dia. Kita ka mo? Ah, wala na. Agay na out lang gid guys. Na dungagan na pud ang score sa kontra guys. Ubok para kon mama. Dami tas mo karakay. Nawala lagi ko sa lakwan niya. Atay. Loh. Uy. Agay. Wa gid ni Saka Straight na lang guys. yun unta to guys. Baka magkagawin. Wa gid ni Saka guys. Pagkaluoy na lang gid guys. 31-25 guys. Lobo na lagi niya guys. So, naman siya serve niya guys. Agay. Sa mo set guys. Samo. Ito guys, nakuha to na ibong mas guys. Oh, kuha to ni Kwan. Kaiser ganina. Ba? Motong 14-0 guys. Game guys. Uy, manaman guys. Man naman day guys. 30 all. Ayaw gyud magpamilok ato nga dula guys kay pag mata ninyo human na. Human na guys, diri ra tama nang mong coin guys. Ang score ato guys 30-31. 30-31 ang score, sayang kayo guys. Niad na lang unta sila iguan na to guys. Wala gyud nila naapas og ad. Asal na sila kapainom ba? Hindi. Amo na ta.